Mislite li da političke stranke uopšte poštuju Dayton? Ne treba njih pitati. Oni ne poštuju sami sebe. Ne bi radilo ono što rade da poštuju sami sebe, a ne ovu državu. Ne poštuju niko. Niko od tih političara. Ne. 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 Samo kad njima odgovara. Mislim da poštuju onoliko koliko njima odgovara. Mislim da ga koriste za svoje nekakve ciljeve, a gdje god je on koristan svima, to zaobilaze, nažalost. Kako će korumpirani ljudi, nacionalisti, šovinisti, paziti bilo šta? Oni samo paze sebe. Izvorni Dayton ne. Sigurno neke partije ne poštuju, nego više neke modifikacije koje su same napravile i koje su im pogodnije u datom trenutku. Naravno da ne. Mislim, poštuju ga samo u onoj mjeri kada to njima odgovara, ali ona to nekako poprilično nekako parcijalno i fragmentarno, tako da ne mislim da ga baš poštuju onako kako bi trebalo, jel? Mislim, u smislu njegovog duha i slova, jel? Kako koja, recimo. Ali to je najbolje pitanje, zapravo najbolji odgovor treba tražiti od pojedinca. Kako ko od članova stranaka shvata svoju poziciju, da to može prepoznati ili ne prepoznati. To je vrlo individualna stvar. Ne u potpunosti. Apsolutno ne poštuju. Pa donekle. Kada im treba poštuju, kada im ne treba ne poštuju. Ma šta one poštuju? Ne poštuju sami sebe, a ne Dayton. Političke partije se dosta ponašaju utilitaristički prema Daytonskom mirovnom sporazumu, pozivaju se na njega kada im to odgovara, a onda ga negiraju kada im to ne ide u korist. Političke partije imaju tu mogućnost da prozivaju Daytonski mirovni sporazum kao nelegitimnim, a u momentima kada im to odgovara da se na njega pozivaju kao da je legitimni. Smatram da političke stranke i sami politički subjekti trebaju malo da više radi na poštovanju, odnosno sprovođenju Daytonskog mirovnog sporazuma. Mislite li da Bosna i Hercegovina možda treba reformu za ulazak u Evropsku uniju i kako? Ma ne treba, pa šta će nam Evropska unija za ovoga? Nikad mi nećemo biti primljeni. Definitivno. Pa mislim da nema čovjeka u Bosni i Hercegovini koji ne misli. Pa treba, naravno da treba. Pa normalno da treba sve. Pa trebaju reforme. Reforma treba iz temelja. Pa Bosna nikad neće ući u Evropsku uniju. Da li treba reforma? Bosni i Hercegovini sigurno treba reforma. Da, svakako. Kako? Nisam stručnjak da vam odgovorim na to pitanje. Mislim da je Evropska unija rekla da nam trebaju neke reforme koje još nismo završili, poput Sejdića, Fincija, policije, ove zajedničke i dosta drugih stvari. Definitivno bi, ali mislim oni koji su u politici da bi trebali pronaći odgovor. Europsku uniju. Trebalo bi tako. Svakako. Pa mislim da bi trebalo reformu, ali trenutno ne znam kako bi adekvatno bilo rješenje da bi se zastupila sva tri naroda. A mladi, samo da dođu mladi. I think, however, that reforms in Bosnia and Herzegovina can be conducted without declining the current structure with two entities and constituent people, because it's the only thing keeping this country together. Bosna i Hercegovina svakako mora doći do određenih promjena na evropskom putu. Bosna i Hercegovina najviše zaostaje, čak i na području Zapadnog Balkana, još uvijek nema ni status kandidata. Treba podsjetiti da su potrebni tri kriterijuma na evropskom putu, to jesu demokratski, ekonomski i pravni kriterijum, kao i četvrti kriterijum koji se naziva birokratskim. Nazva 4, Bosna i Hercegovina ima ogroman prostor za napredak i rad i mora se posvetiti tome u narednom periodu kako bi u nekoj doglednoj budućnosti mogla postati zemlja članica Europske unije. Najveći problem, kažem, opet je u tome što se izvorni Daytonski mirovni sporazum ne primjenjuje kako treba, onda je teško da ga se mijenja, obzirom i da ne znamo šta treba mijenjati. Možda kada bi izvorni Daytonski mirovni sporazum počeo da se primjenjuje, možda bi manje tih izmjena trebalo. Sada sve zavisi od toga kolika je spremnost. Mislim da u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu spremni.